Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom boom boom. আসির ছিড়া হিয়ান্তু নিজের ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାବା ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁନ୍ ସୁମିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ସ୍ୱାଗତ କରୁନ୍ ସୁମିବା কীর্তন মণ্ডলীর আমার গাহক দ্বিতীয়রে শ্রিয়া মেহের আমার ভଉଣୀ গোটে কলাকার যেটা কি আমার গহণରେ উপস্থিত হয়েছেন তাଙ୍କୁ স্বাগত করি শুভেচ্ছা জনাবা সমস্ত জয় আছে সমস্ত মা ভଉଣୀ মানে হল হলি কি স্বাগত করুন তৃতীয়রে নিকিতা সাহু ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ করবি সে স্টেজ কে আসুন সমস্ত মা ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ সমস্ত দাদা ভাই ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ করতালি দিয়ে স্বাগত করুন সমস্ত গোটে অনুরোধ করুছে এটা বড় ছোট ছোট বড় বড় কলাকার মানে পাইছু কার হাতে তালিটি নাই বাজবা এটা আমার গোটে মন হই যাচ্ছে এন্তা আমি তাଙ୍କୁ যেটা উৎসাহ করমা সেমানে বি আমকে এন্তা উৎসাহ করবে ডলি প্রধান ভଉଣୀକୁ অনুরোধ করবি সে ভଉଣୀ বি নিজে আসিকি কাছে পুরা উপস্থিত হও ধন্যবাদ শ্রী রাধে এলিনা মেহের ভଉଣୀକୁ অনুরোধ করছে স্টেজ কে আসিব সমস্ত জয় যাচ্ছে তালি মারুন জয় যাচ্ছে হলো হলি করো তালি থেকে স্বাগত করুন সমস্তে জয় যাচ্ছে হলো তালি স্বাগত করুন প্রিয় দর্শক বন্ধু আমার ভଉଣୀ মানে গাহক মানে বাহক আগে মানে বসিছ তাଙ୍କୁ ବି স্বাগত করমা ডাকামা স্টেজ উপরে সেমানে भी নিজে আসবে সিদ্ধার্থ সাহু আগে আমি অনুরোধ করবি স্টেজ উপরে আসুন বাহক ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ করছে ফুল গামছা দেখি করতালি স্বাগত করুন সমস্ত মা ভଉଣୀ মানে দাদা ভাই ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ সমস্ত করতালি দিয়ে স্বাগত করুন সুশীল বুড়ে আগে আমি অনুরোধ করছি স্টেজ উপরে আসুন সমস্ত জয় আছে তার করতালি দিয়ে স্বাগত করুন किसान भोई आगे हमको अनुरोध करते हैं स्टेज पर आसुन किसान भोई आगे हमको अनुरोध करते हैं स्टेज पर आसुन
ଚୂଡ଼ାମଣି ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଘୁଡ଼ୁକା ବାଦ୍ୟ ଯେନ୍ଟାକି ଘୁଡ଼ୁକା ବାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକେ ଆମର ମୋହିତ କରି ନେବାର ଲାଗି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ କରତାର ଲାଗି ସ୍ୱାଗତ କରୁନ୍ ଆଜି ଦେଖବାକେ ପାଇମା ଆମର ବାସୁଦେବ ପାଲି ମେହେରପଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖବା ପାଇମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛେ ଘୁଡ଼ୁକା ବାଦ୍ୟ किसान भोई आज्ञा को हमें अनुरोध करू आपण जेने भी अच्छा चर्च बाकी आसो सामान्य किसान भोई आज्ञा को हमें अनुरोध करू आपण जेने भी अच्छा यथा शीघ्र आसो किछि अल्प समय मध्य आमर कीर्तन धारा आरंभ करवाई जिमा कर्मा कर्मा आज्ञा यथा शीघ्र आरंभ करमा समस्त साथी आसीथिबा आमर भाई भौणी कलाकार बंधु मान को हमें स्वागत करमा से माने निज जो कलाकार समस्त को हम को स्वागत करमा फूल माला देगिरी समस्त को भाई को अनुरोध भाई भौणी को अनुरोध समस्त मां भौणी को अनुरोध ठिया पड़ू ठिया ही पड़ू समस्त को हमें फूल माला देके स्वागत करबो समस्त को अनुरोध माँ मैंने आसीचन भौणी मैंने भी आसीचन आम दादा मैंने भी आसीचन भाई मान को अनुरोध आपण मान ठिया हो आपण मान किछि नाले तो हमें फूल माला देखि हमें स्वागत को जणामु गुटा हटा आज्ञा केबे भी ताली नहीं बाजे ई भाई माने के ठिया है जोन ई भौणी माने ठिया है जोन ई ताको लागी बोली कि माने भी गीत गाई पारु जोन आ ताको लागी बोली हमने बाद्य वाली बोली बजाई पारु जोन समस्त को समस्त नहीं धरले कोन से तो हे नहीं पारे समस्त में अनुरोध करू जो जासुर ताली मारू ई ताको भी स्वागत करू जोन आमाके बड़वा धन्यवाद धन्यवाद समस्त दर्शक बंधु अनुरोध निज निज जगह बसी पड़ू समस्त परिचय जो जानी पारना अल्प अल्प किसी समय मध्य आरंभ करम आमर कीर्तन धारा जेनटा कि आमे यूट्यूब माध्यम देखि पारुछु